हेलो गाइस मैं आसो आज होटेल केटेगीर मुखत ब्रेंडेड बस्तु ब्रेंडेड कापोर ब्रेंडेड जूता 80% डिस्काउंट दिसे हे देखाबले आपनालोকক লৈ আহিছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব গাইস এই হল হোটেল কেটেগী এখন হল বোর্ড সাইনবোর্ড 80% ডিসকাউন্ট চাব পাৰে ব্রেন্ডেড আইটেমৰ নামো লিখা আছে এটা হোটেল কেটেগীৰ ভিতৰত যাম गाइस यहाँ पर ये आर्निनार कार्जोल ये कंपनी नाम इसका रेट कितना है 100 रुपीज गाइस यहाँ पर ये 100 रुपीज आर्निनार कार्जोल चकुल लगुआ गाइस यहाँ पर गुची परफ्यूम 500 जेन्ट्स और लेडिसर दुटारे আছে ये अपना गुची बैग लेडिज हैंडबैग 350 टका या 1500 टका जैकेट सापड़े गाइस 1500 टका जैकेट ब्रांडेड जैकेट यह हल अपना एने अपना 5500 दाम है चाह पड़े ये अपनी 1500 पाब डिस्काउंट 80% डिस्काउंट ब्रेंडबूर अपना नामबूर देखा दी एबूर ब्रेंडबूर नाम दाम है 6000 अपनी 1500 पाब गाइस चाह पड़े ब्रेंडबूर नाम ये अपना 6000 1500 पाब ट्रेकसूट 450 टका चाह पड़े ट्रेकसूटबूर गाइस एबूर ट्रेकसूट 1300 टका लिखा আছে अपनी 450 टका पाब भैया गाइस चाह पड़े फॉर्मल पेन या फॉर्मल पेन अपना कंपनी नाम 2600 टका पेन तो अपनी 450 टका पाब चाह पड़े मैं थुलमूल के देखा गाइस और बहुत बस्तु আছে দেখাবলে কাৰণে যেনেকৈ আপোনাৰ ব্লেজাৰ আছে আৰু বহুত বস্তু আছে যেনেকৈ আপোনাৰ হাফ পেন্ট লং পেন্ট আছে কটন জিন্স আছে আপোনাৰ এইবোৰ হ'ল গাইস জোতা এইটো হল আপোনাৰ এডিডাছ জোতা বুলি কৈছে এইটো তো এডিডাছ লগা নাই কোনো পাল পালবা এইটো এডিডাছ কোনো পাইতে পালবা জোতা নহয় এডিডাছ জোতা এনেকা নাথাকেই তো ব্র্যান্ডেড জোতা বুলি কৈছে কিন্তু দেখুতে গম পোৱা গৈছে ব্র্যান্ডেড জোতা নহয় গাইস আপৰে এইটো একদম ভিতৰ হোটেল কেটেগৰীত কাপোৰে কাপোৰ ইয়াত বাচ্চা কাপোৰ আছে গাইস আপৰে 8 বছৰ 9 বছৰ 11 বছৰ বাচ্চা 1300 टका गाइस ये सब एने ब्रांडेड बोली কৈ থাকে गाइस ये ब्रांडेड নহয় सब ডিমাপুৰ আমালৈ তাকো সেকেন্ড হেণ্ড